Sophia 98. 9,8. Warnanya apa aja? Ini Coklat, pink, white. They are strawberry, chocolate, almond, and tiramisu donut. ayo let's go. Ayo, let's go eat. Ini suka yang mana? Ini. Yang coklat? Iya. Suka? Yummy. Aku suka pink juga. Banyak. Iya. Semuanya. Ini udah habis berapa? 3. 5. Sophia udah habis berapa? Iya, makan. Sofia 7. Sofia 7. Sofia 7. Sofia 7. Ini 8. Guys, kita mau habisin dulu donatnya. Jangan lupa subscribe, like, share, and next video. Bye-bye. Oke, setelah makan donat kita timbang lagi. Jadi Oke, dulu. I'm ready. Stereo 19,7. Wow, naik. Uh-oh. Sekarang Sophia timbang. Wow, 11,1. 11. Uh-oh. Guys, makan donat boleh, tapi jangan banyak-banyak ya. Nanti gendut ya. Nggak sehat, oke? Okay.